আল্লাহে তোমালোকক ধ্বংস কৰিব ইনশাআল্লাহ। সদায় নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে, যোগী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে। এই মন্তব্য কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এবাৰ আন এক উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই মন্তব্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে। সদায় যোগী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে, সদায় মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে। বাধ্যত পৰি আমি মনে মনে আছো, কিন্তু আমি পাহৰা নাই মুছলমানৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ। আমি সকলো মনত ৰাখিম। আল্লাহে তোমালোকক ধ্বংস কৰিব ইনশাআল্লাহ। এদিন সময় সলনি হ'ব, তেতিয়া কোনে ৰক্ষা কৰিব তোমালোকক? যেতিয়া যোগীয়ে নিজৰ মঠলৈ ঘূৰি যাব, মোদী পাহাৰত গুচি যাব, তেতিয়া কোন আহিব ৰক্ষা কৰিবলৈ? আমি পাহৰা নাই কেনেদৰে এগৰাকী এছআইয়ে মুছলমান ব্যক্তি এগৰাকীৰ দাড়ি উঘালি পেলাইছিলে, তেওঁৰ ওপৰত প্ৰসাৱ কৰিছিলে। আমি পাহৰা নাই এটা শিশু লৈ থকা এগৰাকী মুছলমান ব্যক্তিক কেনেদৰে আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিলে। যোগী নাথাকিলে তোমালোকৰ কি হ'ব বুলি প্ৰশ্ন কৰি এক প্ৰকাৰ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। এইবাৰ যোগী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যোগী নাথাকিলে, মোদী নাথাকিলে কোনে ৰক্ষা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু তাৰ পাছতে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়াও দিছে যে তেওঁৰ 45 মিনিট জোৰা দীঘলীয়া ভাষণৰ পৰা মাত্ৰ 2 মিনিট কাটি সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা হৈছে। কিন্তু কি এই ভিডিঅ'টি দেখুৱাইছো कि कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया। और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में? अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे। याद रखो हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे उसको मार रहे थे। वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी। यही कानपुर में हुआ था ना। हम याद रखेंगे, वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे इन चीजों को। और आप अगर समझ रहे हैं कि लट लेके मारेंगे, टीवी पर दुनिया ने देखा कि बाप है, गोद में मासूम सा बच्चा है और पुलिस के थानेदार लट से मार रहे हैं। बाप कह रहा है बच्चे को लगेगी, बच्चे को लगेगी। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो थानेदार साहब कह रहे हैं हीरो बनता है, तुझे हीरो बनाऊंगा।
अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो बनेगा, कल तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह সদায় ধৰ্ম জাত পাতক লৈ ৰাজনীতি চলা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সমাগত আৰু 2022 চনত উত্তৰ প্ৰদেশত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ, আৰু তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকৰণৰ ৰাজনীতি, ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি এতিয়া খিচি দিয়া হৈছে দুয়োপক্ষৰ দ্বাৰা খিচি দিয়া হৈছে সাম্প্ৰদায়িকৰণৰ ৰাজনীতি। আৰু এফালে যদি মন্দিৰৰ ৰাজনীতি চলিছে, আনফালে মছজিদৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে একাংশই, আৰু তাৰে অংশস্বৰূপে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এই মন্তব্য আখ্যা দিছে একাংশই। আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে মন্তব্য কৰিছে, সদায় যোগী আৰু মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নাথাকে, তেতিয়া তোমালোকক কোনে ৰক্ষা কৰিব? আমি পাহৰা নাই কেনেদৰে দাড়ি উঘালি দিয়া হৈছিলে এগৰাকী মুছলমান লোকৰ, আৰু তেওঁৰ ওপৰত প্ৰভাৱ কৰিছিলে এগৰাকী SI বিষয়াই, আৰক্ষী বিষয়াই তেওঁক নিৰ্যাতন কৰিছিলে। এটি কান্ধত শিশু লৈ থকা লোকক কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই কথাবোৰ আমি পাহৰা নাই। যেতিয়া যোগী নাথাকিব, যোগীয়ে নিজৰ মঠলৈ যাব, যেতিয়া মোদীয়ে পাহাৰলৈ গুচি যাব বা অন্য ঠাইলৈ গুচি যাব, তেতিয়া কোনে ৰক্ষা কৰিব বুলি এই মন্তব্য এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই মন্তব্যৰ সংক্ৰান্তত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে স্পষ্টীকৰণো আগবঢ়াইছে যে তেওঁৰ ভিডিঅ'ৰ 45 মিনিট জোৰা কানপুৰত দিয়া ভাষণৰ মাত্ৰ 1 মিনিট সময় কাটি এনেদৰে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। সেই 1 মিনিটেই হওক বা 45 মিনিটেই হওক, কিন্তু এই যিসমূহ কথা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মুখত শুনা গৈছে, ইয়াৰ জৰিয়তে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমাগত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত যে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ ইতিমধ্যে ৰোপণ কৰা হৈছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 403টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি থকা উত্তৰ প্ৰদেশৰ এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰায় 138টা সমষ্টিত মুছলমান ভোটাৰসকলে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব। তেনে প্ৰেক্ষাপটত 100টাকৈ সমষ্টিত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, আৰু তেনেদৰে এক ৰাজনীতিকৰণৰ যেন এয়া বীজ ৰোপণ কৰিবলৈ এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে বুলি আখ্যা দিছে একাংশই। তেওঁৰ মন্তব্য কি কৈছিলে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হোৱা নিউজ নাটকসকলক পুনৰ আগবঢ়াই প্ৰতিবেদনৰ পৰা বিদায় লৈছো। कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया, और ये हरकत करने वाले का नाम SI है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में? अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे। याद रखो, हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे
उसको मार रहे थे, वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी। यही कानपुर में हुआ था ना। हम याद रखेंगे, वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे इन चीजों को। और आप अगर समझ रहे हैं कि लट लेके मारेंगे, टीवी पर दुनिया ने देखा कि बाप है, गोद में मासूम सा बच्चा है और पुलिस के थानेदार लट से मार रहे हैं। बाप कह रहा है बच्चे को लगेगी, बच्चे को लगेगी। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो थानेदार साहब कह रहे हैं हीरो बनता है, तुझे हीरो बनाऊंगा। अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो हीरो बनेगा, कल तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला।